Maayong hapon mga wapo no. Niyami karon diri sa dalan sa paingon sa Tutris. So naamo na sundan no. Paingon gyapon ni sila sa Tutris. Daghan kayo ga jogging diri sa Tutris kay nagihimo nila ni nga murag training ground kay kini siya nga buntod diri. Subidahon gyapon ni siya kanang sada ni siya para ma-exercise ang imong heart diri, imong kusog. Giuban ako akong asawa diri mga wapo kay para nga maka-exercise pud siya diri kay nindot kini diri. Kay sa una mga wapo, pag pirmiro gina akong saka diri sa Tutris. Grabe kakapoy gud kay akong gabation diri. Murag hangak gyud sa tanan. Grabe akong singot dinhi. Pag-abot si babaw murag yung mabugto o ginhawa diri mga wapo nya mo na nga akong giuban akong asawa kay gusto na ko siya nga ma-exercise yun siya pag-ayo kay lahi ra man gitong mag jogging yun ka nga dito ra ka sa Capitol ana tuyok lahi ra gito dito. So ako sa gitistingan og uban diri kay daghan man ga jogging yun diri bisan hapon o gabi gani daghan kay gasaka diri. Kay kanang mga kusgan nga mga runner sila sama nila ni Mirar diri sila ga jogging ga balik-balikon nila ni halos kapulo nila ni balik-balikon dinhi ang Tutris kay gidagingon na ni nila nya karon nanami dinhi sa dool nami sa kanang starting point gyud kitong naay signage dito nga gibutang kanang pasakan na dito na gid sa tiilan yun sa Tutris. Gani karon pag anhin na mo din daghan kay ibig nga tagbuan nga pauli na sila gikan na sila sa ibabaw. Ako pud nga anak mga wapo dinhi pud siya ga training pud siya diri. Muna ni mga wapo murag dili kay nimo makita nga subidahon kay sa kamera pero kung imo gini anhion diri ma-exercise yun ang imuhang kuan diri imong heart diri kay paspas yun kay siya mo pump imong heart diri sa kuan kini din hilapita no na jogging na gani sa uban no. Tos muna kong giingon nga sa una sa dinhi ko permiro na kong anhi dinhi hantod ikaduha piting kapuya gid kayo pero pag nagsige na ko og jogging hantod nga nakasaka na ko dito sa Mount Pagalungan karon pag anhin ako dinhi mga wapo natingala gyud ko nga wala gid ko gikapoy wala sad ko nga gisingot ko murag relax sa kay ba kay tungod kay nga hinahina ra mo ko bigbaklay kay uban man ako akong asawa nang uban nang uli na daghan kayo kasaka diri nag-jogging sila ang uban ani gabalik-balik pa sila diri pag abot sa ubos dagan na pud paingon sa ibabaw kay nindot mo kay diri sa Tutris kung labi na kung sunrise o sunset sada kay ang view diri kana yung sunrise gyud kanang buntag kung gusto mo musaka diri sada gyud manhimo diri buntag kay na po may makita nga mga sea clouds kuan mo diri mag sunrise mo diri nindot kay ni diri karon hapon gyud ang among na kuan kay busy pa man tag dagan makitag mga trabahoon sa buntag. So karon hapon mi nakaanhi diri. Natagikan mi dito sa ubos mga alas 5 na gyud. To murag hapon na gyud siya landong na siya murag nindot kayo. Kumuni ang dalan dinhi. Ang yapon nang ning uban ani. Pero subidahon ni siya mga wapo pero naay masakar gyud ni siya sa kabayo. Naay kabayo nga gasaka diri. So dili ni siya kumpiyansaan o nanami diri mahap ngit na kay mga nanani sa mga alas 5:40 nanami diri sa ibabaw gid pero wala na mi musaka dito sa kuan gid dito sa Tutris katong naay balay-balay diri mi sa ubos. Tumadto ko dito sa Pikas nga side mga wapo kay nindot kay dito makita nimo ang suga sa syudad kay nakailibit gini siya pag-ayo ni nga buntod dito makita nimo ang city light gabaklay ko paingon dito kay
dito raman lapit nga side yun ang makita ang city light. Doon na ko ani mga wapo. So nara mga wapo, makita nimo ang suga sa syudad sa Ubos. Thank you for watching.